سلام خبرات تخاتلت التي خمي صنيحكم تمريسنا مصيناكم علينا كما يحديركم كما يوعلكم كما يمشيكم نايلوم مدبنا كم تناي كل غزيه مدب تي زلو خناتات بفلاي كا اب لعلي منسيات تغارو عطقات ناي زي حقاويان عطقات ناي هوحات اب لعليهم زغاطم زلو تداغاغامي نياتو لومسي بزيحو طعم حدغنيا نخونه بوازا منسي يقزفالو بوازا منسي اكالو يسئنالو بوازا تግራይ سب البت خوناله طعمي يحممي تمالي I think ابزنايلو من غودي نايت مالي سرح قوا مدب نيرا حنت كومنتي ينبب نيراسي تايله ممراخسي انت تماريخكا نبعل تغزخا ندقخا نديخا نتግራይ صباح نغو تهلو يخا دحار مروخ اب تግራይ اب ኤርትራኳ مروخات رينا ينفلطنا خلوكم كلكم كلخص نابنت اب كوينات السودان استمارخون تنيروم ملوات ناي مروخات مسكونه انتاي كوينوم تمسبات نفلطو غداي يلن ابناي جيبوتي ابناي يمن ابناي ኢትዮጵያውን አብቱ ባዕሉ ዘወልዑ ሻዕቢያ مروخات ተላዊጦም ይባሃል ግን እከለ ከምዝበለ እከለ ተማሪኹን የሩስ مصينا بصدرو قلمله خبلو سمعنا نفلطنا شعبيه تقبلا تقتل لذي ناي ኤርትራ ጉዳይ ዕጹው አብናይ ትግራይ ጉዳይ እንተ መጽና ግን ሙሩኽ ብጣዕሚ ክብርሎ ክብለኩም ከለኹሲ ትማሊ ኣብቲ ህወሓት ነቲ ኩይናት ህዝባው ጌራ اب تقلع وراري لاز صوع تبعلا نتخينات حزباو غيرا منسي تግራይ ሆጭሉ نمسواتي عدون حزبن مدحان يلو كوفر كلهم مسيلو مسوات مسغاطمه سدرا بيتات ناي سدرا سوات منقل يحبلو تغارو تذكروا يخم تنبروا لكم تريوا لكم سدرا بيت نايسو انت ريخا تحبيخا يزخيل تحبي يزخيل زلو زفلطم سدرا بيت ناي مروخات كن كرعاتيم تاي كابر سبدل يميمه بعلوم سباتيم كمان قنبح طلع علم سلام زلوخا سلازم مروخ كبرلو تاسدرا ايت زختمن تاسدرا ايصموان تاسدرا ابو ايا حاو ايتسنن اد صلي ما يتخدن ايتنبع ايتدمي سدرا سوغن تاغزا صلماتيا اد صلولو تخدينا اد عينا عويرو بنبعت ولاد يمانن صغامن غربابتو ابوتات كرئ خلو ابو يلو سمعوا حسبوا اباكم حسبوا سب طعمي يغرمي سلازي لومي نابتا كومنت نخ مصدله نابتا حدا سب صحفلي تمارخو ممراخسي جغننت يو يبل نيره دحارتا بعالم بي سبحات كمان سالاس تمارخو سينبرلو يل تخكل حقو ازم مندعت ناي تግራይ ابي سبحات ود 9 عمت 95 عمت كوينم نا 100 ገጾም ቀሪቦም ዳይፐር ገይሮም ንሓደሩና ዋዓሉ ይነብሩሎ ስድራ ቤት ابي سبحات ሕጉስቲያ ታይጎዲልዋ አቦም አሉ ابي سبحات አደ ትግራይ ግን 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ 5 ደቂቃ 6 ደቂቃ እንሳአና አለዋ
مخا من إسيات دك 18 دك 22 دك 15 دك 30 حسبوا سلازي تا كومنت بتاع جريماتني يا ممراخ جغننتي ممراخ منفعتي منباريو بعل ابوي سبحات كمان سالا استمارخص ينبرو لو دك 95 دك ميتي يبلن يلي يصحفوا حقي تمارخو እዚ ኮይናት ኣብ ትግራይ ሻዕቢያ ክሳብ ዘይጠፈአ ንሻዕቢያ ክሳብ ዘይተሓሰምኩም ተጋሩ ከም ተጋሩ ህወሓት ውን ተኮይናት ክቅጽል ሻዕቢያ ፈጽሙ በቃ ጸሚዲ ሒዝዋን ህወሓት ሕኑእ መፍደይና ብልጽግና ጥቀመላዩ መወዳእታ ንህወሓት ተኾነ በሓንሳብ ይጠፍቶ ዘይኮይኑ ግን ንህወሓት አጥፊ ሻዕቢያ ምስ ብልጽግና ከዕራቕ ዝኽእል مزناي جنبار هزباو معبل برجيدنا حمودو زلو قالستات تتحيزو مخا مستي كتر صلئي حيزو زلو سرعت بلصقنا بلعل شعبيا تتحيزو عدمه شعبيا زقصل زي كونس بقى زختم ስለዚህ እሱ ዳ ሳይገብር እንበር ንሻዕቢያ ዝቅበላ የለን እንበር አብልጽግና መቸም ንሻዕቢያ ዝቅበል ኃይሊ በሕጂ የለን ፖለቲካ ግን አይፍለጥንዩ ያ ከሽካዓና ይኽእል ማለት እንበር ግንባር ህዝባው ማዕበል ብርጌድ ለሐመዱን ስርዓት ብልጽግናን አንቂሎም የም ሻዕቢያ ካብ ከባቢና ክጸርጎ ጉዕዞም ውን ጽብቕ ይዘሎ ዲፕሎማሲያዊ መዳይዲዩ ዝተፋላለየ ንጥፈታት ዲናይ ግንባር ህዝባው ማዕበል ብርጌድ ለሐመዱ أبزل على يزلو بلصقنا ون مس عالم شعبيا نمطفا كل عينت مسرحات زازيمو يزمسل سلازنا ابوانا مدبنا خنعاتو لومي مچم كابور حطر جميرو ورح لكاتيت ابزناي ميازيا بزحالف غزيون زناي شررينا كومون نايت مالن ناي رايا لو مخا اب سودان حدغኛ ዝኾነ ኩነታት አጋጥሙሎ بعرب ደገፍትናይ RSFን ደገፍትናይ አልቡርሃንን ከይተረፈ ሎሚ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ሰፊሕ ሸፈነ ሂቦም ኣብ ሚዲያታቶም ሰሪሖም ኣሎ ቶም ናይ አልቡርሃን ደገፍቲ ትግራዎት የም ኢሎሞ ትግራዎት ምስ መንግስትናይ አልቡርሃን ርክብ ዝነበሮም ወይካ ተሓጋገዝቲ ኢሎም የማቀሪቦም ኣብ ሱዳን ብድሮን መጥቃዕተ በጽሕዎም ተጎዲኦም ኣለው ኢሎም ኣምጽኦም ኣለው እቲ ናይ RSF ካ ዝናይ ሓምዳን ዳጋሎ ካ ተላዓኽቲ ኢትዮጵያውያን ክንሶም ተላዓኽት ናይቲ ንሱዳን ናብ ደምነት ዘእተው ኃይልን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ክንሶም ተላዓኽት ኮይኖም ዘሎ ናይ ክልቲኡ ናይቲ አበስመራ ዘሎ ስርዓትን ናይቲ ንሱዳን ናብ ደምነት ዘእተው ኃይልን ኣብ ልዕሊኡ ዓበይቲ ዓወታት ፈጺምና ኣለና ድሮናትና ዝለኣኽናየን ጉቡእ ሸቶን ሃሪመን ቶም ተላዓኽቲ ኢትዮጵያውያን እንተጋሩ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን መላሳውያት ዘይብሉ ደምሲስና የማልና ዝብል ሓበሬታታት ይወጻሉ ማለት እዩ ሎሚ ናብ ሎሚ ጽባሕ ኣብ ዘውጎ ሕለይቲ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሸፈነ ይወሃቦ የለን እምበር ማዕለያ ዘይብሎም ተጋሩ ኣብዝናይ ህወሓት ኣሰሊፋቶም ዘላ ኣብ ጎና አልቡርሃንን ቀዳሞት ወረ ኣብ ጎኑ ዘይኮነስ በቃ ቀዳሞት ተወጋዕቲ ናይ አልቡርሃን ጌራ ኣሰሊፋቶም ዘላ ማዕለያ ዘይብሉ መስዋዕቲ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣካለ መጉዳእቲ ገለ መለግደፎ ዝሓተሎም ይብሎም መስዋዕቲ ኸኣስ ማዕለያ ይብሉ ትዝገርም በጣዕሚ ከብድኻ ዝበልዕ ቀባሪ ይብሎም ነጋሪ ይብሎም ረዳኢ ይብሎም ኩናት ምስተወልዐ ኣብ ዘይፈልጥዎ በረኻን ምድረበዳን ህሙ ክብሎ ካብ ኩሉ ትሽግር እንታይ ድዩ
كهادمو خازي كولو خوين نابي ام كهادمو نابت انصار ناي البرهان زواغا زول حيلي ناي وهاب دغف زبال ز ار اس اف ناي حمدان داغلو سراويت ولا هاديمو مسناوي يمزاتو نابت خوينا زولو خناتو زي عدخاني زي مريتك اي مريتكاني زي تفلطو اي تفلطوني تزقرم شو اذا عينت كونتات يقاطم الله السودان كاب وتهدرات كاب عطوقات كاب زي حقاويان عطوقاتنا هو واحد مالت من سي تግራይ بحفشه ابز قدد عسكرنا زلخا زقاطم مكا زلو نمنتاي علامه مخانوسي انا يغرمني تمالي يغلصني راه اب تحت بهلاويان جنرالات هو واحد زلخا وتهدرناي ناي هو واحد وي زي حقاوي عطوق ناي هو واحد وتهدرنا ناي شعبيه يكون كان هنات وتهدرنا شعبيه حبريته البوي نسخه اخر حبريته زلكاي مخا اب سودان انترنت كم دلايك هو واحد كن زخفل مسواتي نهلونا حزب تግራይ زكايد قالسي نربح حزب تግራይ እና በለት نهلونا ان نربحان عدناغيرا ابزي عدخا ابزي مريتكا ابزي ملكتك خوينات اتيا ملاس علبو زي بلو موت يقاطمالو بلعليخ تكايدالا بلعليخ افاشغا ابزي بازناي شررينا زقاطمه كويناتسي ابت بعلا زولعته هو واحد ابا اكالم زغدلو زحكمهم سلازيلن ابتكزو بعلا زورورتم كم زلو حبريتاታት ወጻሉ دحن نخف خينهلو እዚ ከም ዘለዎ دحن زي تقبر كوين ايكونتن هو واحد ግን ንሱ ሽግር يبلو صباح وصي ግን ስለዚ ወጸት حق ولا حن ترجم يبلو وت ماله هو واحد بقى خمس جيرا تقبر نيرا خمس جيرا تقاصل نيرا خمس جيرا بهوتهم تدرب نيرا قلمله تباهيل صباح تتوري ولا حن ترجم يبلو حجي كي تورورك كي تطفاك نفس خادحن بعبي دو قداينا بكينات تأتوا كايلان مسمولو عقم خان هالوخ اكالكا غوديلو نابتكزت تأتوا تكاد اتاي واغالو مسمولو ونخا مسمولو حيلخا مسمولو عقمخا مس زغرم نابكينات اغديدات تتوكل اكالكا غوديل نهالودا تورورك نابتك زنبرتا دات غبرك سلز صباح اذن تتغلصه اذن تتوري نمن يمخمن نمن انتاي موما بهو بقى صوات يزبلكات من اتي خالق سماعي هو واحد كوت مالي اب كويناتنا انصار سراويت ኢትዮጵያ اب زكايد نبرنا كايدو اب نبرنا اكالو مستغدو سوري اكالو مستغدو اب تكزت وروروم نيرا إيلون دحر دا حدا تزاريبو ام ميديا صوات كبلكا يتسمع باكالكا هيوتكا انهالوه مول اكال انهالوكا منم غدول اكال زي كونكا انهالوكا انهالخا دو اغديدانا بزي ملكتك خوينات توكايلا زي يخبلك اكالكا غديل دا انتي منكم حركه سخم دالكا نعا كيتسكمكا صباح نغهون اب كوينات ناي سودان نساتف نيرنا بسودان كمز نغبر نيرنا إلكا حبريتا خيتملو كتوروركا تاريخن سندن كتطف انبر هو واحد تاريخ تغبركا دليا سلازي نابتي قند حبريتا خناتو لومي كمت زبلنايو اب سودان اب لعلوه تهدرات هو واحد بطعمي كبيد حدقا كم زقاطمه እዩ زحبر زلو اب معراب تግራይ شررينا اب تزقنه هو واحد
ሰራዊታን sorry ሰራዊታን አጽዋራታን ሰአነትሉ ናይ ሰራዊት ኳይ ገድሳኒ ናይ አጽዋራታ እዩ I don't know ንፋስ ዲወሲዶ ወደ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሸረሪና ስዕረት ዝተጎልበበ ልኡኽ ሻዕብያ ዝኾነ ህወሓት ኣብ ውግእ ሸረሪና ካብ ሞትን መጉዳእትን ሃዲሞም ኣምሊጦም ሱዳን ዝኣተው ዕጡቋትን ምስ አልቡርሃን ዘለው ናይ ህወሓት ዕጡቋትን ከም በሓድሽ ናብ ሓደ ብምውዳብ በአልቡርሃን ናይ ድሮናት ሓገዝ ተገይርሎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻልን መጥቃዕትን ምኽፋት ኣብ አልሻይርክ ዝበሃል ናይ ሱዳን ከተማ ናይ ድሮናትን ኮምፒውተራይዝ ጂፒኤስን መእዘዝ ጣብያታትን ሎጂስቲክን ኩሉ አዳልዮም ኩናትን ወራርን መጥቃዕትን ንምጅማር ትእዛዝ እናተጸበዩን ከለው ወታደራት ዕጡቋት ናይ ህወሓት በዚ መጽየን ዘይበሃላ ናይ RSF ድሮናትን ናይ ውግእ ጀትን ኣብ ልዕሊ ናይ ህወሓት ዕጥቅን ስንቅን ከምኡን ነዚ ዘመን ይምጡን እዮም ዝበልዎም ምሁራት ሓይሊ ሰቦም ሓዊሱ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲስሎ ማለት እዩ ህወሓት ኣይቀናዓን ዘሎ ፈኸራ ጥራሕ ኮይና ማለት እዩ ሰራዊታ ኣብ ዝመደበቶም ኣብ ዘቀመጠቶም በብ ዝተንቀሳቀሰቶ ናይ ሓምዳን ዳጋሎ ድሮናት ይኹና ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮናት ይኹና ድዋዕዋዕ ጥራይ ኮይኑ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ሕሰብዎ ኣብዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ደብዳብ ናይ ድሮን ኣብ ሱዳን ማዕለያ ዘይብሉ ህይወት መንእሰያት ተጋሩ ሓሊፉን ጠፊዩን ኣሎ ንምንታይ ስለምንታይ ስለዚ بحق محزني مدنصو زخونه زيناي مالتي راي وما ابتبع علت 3 استفصمه دبداب درون 359 تغارو ميتو مالتي 139 كبيدن قليلن موقعت غاطيمو ابت بشراره وغن زغاطمه دبداب درون 356 ميتم 9 كبيدن قليلن موقعت غاطيمو مالتي ኣብ ግዜ ታደሰ ወረደ በወገን ግንባር ራያ በወጀራት ጸለምትን ኣብ ዝነበረ ውግእ ድማ በወገን ራያ ወጀራት 760 ዝኾኑ መንእሰያት ተጋሩ መይቶም 104 ከቢድን ቀሊልን መውቃዕቲ ኣጋጢሞም ማለት እዩ በወገን ጸለምቲ ሽሕ ዝኾውን ሞቱን ከቢድን ቀሊልን መውቃዕቲ ዘለዎም ዘጋጥሞም ኣሎ ኣብቲ በወገን ሸረሪና ናይ ትማሊ ዝነበረ ውግእ ኣብ ሳልስ ዝነበረ ድማ 509 ዝኾን ትግራዋይ መይቱ ማለት እዩ 139 ከቢድን ቀሊልን መውቃዕቲ ኣጋጢሞ ዝልብኻ ሰብር መርዲ እቲ ልኡኽ ሻዕብያ ዝኾነ ህወሓት ግን ድልየቱ ስለ ዝኾነ እዚ ህልቂት እዚ ክንድፍረጣፉን ኣይሕመኒ ህወሓትን ሻዕብያን ንመንእሰይ ትግራይ መፈተኒ ሓደሽቲ ድሮናት ናይ ዓለም ይገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ سعودس إماراتس سودانس البرهانس منغسي إثيوبياس يلامدلو مالو كندي وتحدرات قتيلنا كندي رحقات يتكس قدم نبلو نيرنا عامت يخون لفليفنا لينا عامت زخون قعيرنا لينا عامت زخون ملامدنا يصوارات عالم كتكون يا خامن اسي تግራይ ንብልኒና ገና ወርሕ ጥሪ ኩናት ከይተጀመረ ማለት ኣብ ወርሕ ጥሪ ከዓ ውይልና ማለት ወርሕ ለካቲት ውን ኮሙ ግደፍ መንእሰይ ትግራይ ህይወትካ ኣይተጥፍእ ንትግራይ ንበረላ ንህዝብኻ ንበረሉ ንስድራኻ ንበረሎም ነዲኻ ንበረላ እንደቅኻ ንበረሎም በዓልቲ ገዛኻ ኣይተዘኽትም ሰብኣይ ኣልቦይ ትግበራ ብዙሕ ኢልና በቃ መጻኢኻ ክትነብር እስከ ሕሰብ ስኻው ተሃደርና ሻዕብያ ይኮንካን ሓበሬታ ኣልቦ ኢልናካ ብዙሕ ኢልና ስለዚህ ኣብዚ ተወልዐ ኹይናት ህይወት መንእሰያት ተጋሩ ይጠፋሉ
ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ናይ ወተሃደራትን ኣጽዋራትን ደብዳባት የጋጥማሉ እዩ ህይወት ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰያት ተጋሩ ኸ ይጠፋሉ ሰራዊት ህወሓት ሰበር ዜና ንምቅራብ ዝተገፈፉ መንእሰይ ህሊቆም ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ማለት እዩ ከባቢታት ራያ ቆቦ ንዝተወሰነ መዓልቲ ክሕዝዋ ፈተነታት ይካይድሉ እዮም እቲ በቀዳማይ ኣብ ራያ ኣላማጣ ዝተገብረ ኣስካሕካሕ ደብዳብ ድሮን ረሲዖም ገና ከይደረቀቲ ዝፈሰሰ ደምን ዝተኸፍለ ናይ ሞትን ንኻልእ ህልቂት እሞ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዘለወሉ ማለት እዩ እቶም ከይፈተው ተገፊፎም ዝኸዱ መናእሰይ ዳግማይ ኣብዚ ናይ ልምምድ ናይ መፈተኒ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብኡንም ጥፋእ ማለት እዩ ህወሓት ኣብ ከቢድ ፍርሒ ዘሎ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ኣብ ደቡብ ግንባር ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንህወሓት መሊሱ ዘሕብጥን ኣዝዩ ዘሸግርን ኮይኑሎ ህወሓት ካብቲ ዘሰለፈ ዕጡቕ ሓይሊ ካብ ፈረቓ ንላዕሊ ዝኾነ ዕጡቕ ሰራዊት ኣጽዋሮ ኣምቢሩን መገዲ ቀይሩን ናብ ጥቕኡ ምስ ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንሓራ መሬት ትግራይ ክጽምበር እዩ ዝውዕልን ዝሓድርን ዘሎ ዕድል ብዝረኸባ ማለት እዩ ኪዱ ሕተቱ ደውሉ ኣረጋግጹ ተጋሩ ባዕልኹም ክንዲ ምንታይ ተቐቢልኩም ሎሚ ኸ ኢልኩም ነቶም ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ትፈልጥዎም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ኸኣ ደስ ኣይብላን ህወሓት ሻዕብያ እውን ደስ ኣይብሎን ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ሓይሉ ክሕይል ዓቕምታቱ ክውስኽ ክጥንክር ብዝሕ ሰራዊት ክህልዎ ኣይደልዩን እዮም ክልቲኦም ኣይደልዩን እዮም ነዚ ሓይሊ እዚ ክብቱን እዩ ስለዚ ዘዝለኣኽዎ ንራያ ዘዝረኣኽዎ ናብ ደቡብ ትግራይን ዓፋርን ገገዲፍዎም እንድሕር ዳ ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ይኸይዳልዩ ኮይኑ በቃ ዓቕሎም ፀይቦም መማረፂ እኳ እዮም ሲኢኖም ሻዕብያን ህወሓትን ብጸለምቲ ይጅምሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝፍዝፍ ኣርግፍ የብሎ ብምዕራብ ትግራይ ይጅምሩ ብደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብኡ እውን ከምኡ ኣብ ራያን ኣብ ደቡብ ትግራይን ዓፋርን ይጅምሩ ባዕሉ ሰራዊት ገዲፎም ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ታንኮ በቃ ሰራዊት ዘይሃድምላ ብሸነኸ ኤርትራ ዘለያ ዓቕሎም ይፀይቦም ዘሎ ስለዚ እዚ ጽቡቕ እዩ እቲ ምህዳም ምምላጥ መመራኽ ኣበይ መትገብርዎ ተጋሩ ግብርዎ ከኣልዎ ኸዓ ምምራኽ ክዳዓት ዘይኮነ በቃ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንህወሓት ኢልካ መስዋዕቲ ምኽፋል ክዳዓት ናይ ስድራ ቤትካ እዩ ክዳዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንኽተጥፍእ ህወሓት እስኻ መስዋዕቲ ተኸፍለላ ኣለኻ እዚ ክዳዓት እዩ ስድራ ቤትካ ክትነብረሎም እናተጸበይ ትስዋዕ ኣለኻ ንማን ንስድራ ቤትካ ዘይኮነስ ንህወሓት ኢልካ እዚ ክዳዓት እዩ ንስድራ ቤትካ ጠልመት እዩ ንስድራ ቤትካ ካብዚ ዓቢ ጥልመትን ክዳዓትን ንህዝቢ ትግራይ ንትግራይ ንስድራ ቤትካ የለን እንተ ተማሪኽካ ትግራይ ትደልየካ እንተ ተማሪኽካ ንትግራይ ትጠቅም እንተ ተማሪኽካ ንስድራኻ ትህልወሎም ኩሉ ግዜ ንገልጸለና ኢና ኣዴኻን በዓልቲ ገዛኻን ደቅኻን ኣይዝኽቱምን እዮም ደቅኻ ኩሕሰብዎሞ ድሕሪ ዝቁልዑ ወራር ኢላ ዝፀውዐቶ ህወሓት ባዕላ ዘካየደቶ ኮይናት እኳ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብህይወት ድሕንካስ ሽዑ ተመርዒኻ ሰለስተ ቆልዓ እንተወሊድካ ወይ ክልተ ቆልዓ እንተወሊድካሲ እዞም ደቅኻ እዚኦም እንታይ ይኹኑ ጽባሕ ንጎ ኣብቲ ዘይጠፋእኻስ ኣብዚ ክትጠፍእ እንተሊኻ ግን ተተማሪኽካ ገዲፍካዮም ንኸተማታት ኢትዮጵያ እንተኸይድካ ጽባሕ ንጎ ከመይ ይሕጎሱ ከመይ ኮሪዖም ይነብሩ ወዲ ምሩኽ ኣይበሃሉ ክላዚ ዳ ኣቦ ሰኢሉ ሓደ ጸማም እንዳል ነይሩ ግደፍ እናበልናዮ ተሰዊኡ ንህወሓት ኢሉ
ወዱን አሉ ወዲ በቃ አቦ ሳብኮም ዝጠፈይ እዝና ተባሃለ የም ደቅኻ ኸዓብ እንተሊኻ ግን ብዛዕባ ደቅኻ ማንም ዝዛረብ የለን እንተሊኻ ግን ብዛዕባ ዲኻ ዝዛረብ ማንም የለን ንስኻ ኢኻ ደቅኻ ንስኻ ኢኻ ነዲኻ ሶ እዚ ዩቲ ሓበሬታና ሎሚ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ናይ ህወሓትን ኣጽዋራት ናይ ህወሓትን ዝተፋላለየ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ናይ ድሮንን ካልእን ድሮን ክንብለኩም ከልና ዘናይ ሓበሬታ ናይ ገለ እምበር ህወሓት ወላ ሓደ ይብላ ብሓደ ሰብ ሓንቲ ድሮን ብሓደ ሰብ ንኣልቡርሃን ዝቀይረተሎ ሓበሬታ ዝእክባ 3 ኪሎ ሜትር ዝኸዳ ካብ 3 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ኣይከዳንን 3 ኪሎ ሜትር ከይደን ግን ሓበሬታ ይእክባ ዕርድታት ናይ ጸላኢ ነግራ ገለ መለገለ በቃ ዝየን ጤታይ ትኩሳ ገለ ይትኩሳ ወላ ነብሰ ቅትለት ዘይፍጽማ ማለት ከምዚ ናይ ካሚካዝ ድሮን ከም ዘይኮና ማለት ሶ እዚ ኩሉ ተደምሲስሎ ሎሚ ኣብ ሱዳን ኣብ ጥሪ ማዕልያ ዘይብሉ ሓደጋ ጋጢሞ ኣብ ለካቲት ማዕልያ ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ህወሓት ከምኡ ጋጢሞ ኣብ ሚያዝያ ኣብ ዝርአ ሕጂ ሎሚ እውን ኣብ ሱዳን በቃ ሱዳን ሞ ናይ ኩሉ ግዜ እንዲዩ ግን ሎሚ ዝኸፍአ በቃ ብብዝሒ ሰራዊት ዕጡቋት ናይ ህወሓት ህይወቶም ዝሰኣንሉ ኮይኑ ኣጋጢሙሎ ዝናይ ሱዳን ሶ እዚ መስል ሓበሬታና ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ኣብ ዝቕጽል መደብና ነዚ ናይ ሱዳን ዝበልናዮ እኹል ሓበሬታ ሒዝና ክንመጻኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ከባቢና ንህዝቢ ዓለም ዳሓን ጽንሑ